So, what's up guys? Adi kami ibusag din. Nagtigda himpag plano, himpag inasal, hinmanok. Sa dayon kami kinadtong tindahan para pumalit. Hinmanok ngan gagamiton ng ingredients. Didi kandati may ka. So, yada. Mabalik na kami Atuha Barracks para pamurigahan ng amon gagamitin ng paglulutuon nga chicken inasal. Yada man pakadatong largo na naneros manineros lang na kita naton gagamiton nga ingredients na naton inasal habang hibos rin ang magchachap-chap kahiya an expert hampag chaphan aton manok. Ida katapos kula mag nerosan gagamiton gusto rin di pahuman kay prosin an manok. Pagkatapos sin aton naging timplahan dayon para mababad nga da hiya uninahit kulop kay kulop na daman namon pinalit an amon manok kay tigda la hiya nga plano talaga. Hahay, so gintimplahan na aton manok nga ibababad himpira ka oras. Pagkakulop in dida tanahiya susugbahon para saktohit pagkagabi sura tana. Hahay, pahilti na amo ini an amon tigdaay nga plano. Yada na iton hiya guys karasala ano pa man sangkay adi diya ginsog pa na namon para maluto na katapos yada man di kalit ginugutom karasala kada sangkay pangaon kita ada habang nangaon sige an maupay nga istorya. So guys, tubtob na lang kita dinhi. Keep supporting. Love ya.